wow! Kuan kay siya, incredible, awesome. Wala ko masulti. Pero bago lang ka nag-business, ano? I'm happy. College? Yeah, college student. Nagkuan lang, nagbigo lang para abag-abag. Diba? Diba? Murag padong, ano ba? Padong, yes, last year pa lang, Jude. Okay. Pero, how is it going, man? Is it doing good or what? Actually, nindot gana, dapat yun na siya i-market. Ay, kanang, dapat, medyo ka mo, medyo kay marketing strategy, ano, or para dyan na makuha yung business. Hello, Joy Boy. Welcome. Good, of course. Yes, that's good. That's good. Grabe, blessed. Hello, Ray. Thank you, Ryan, sa Rose. Thank you po. Thank you, Ryan Soros. Nana ko yung mga coming investors and partners soon. Wow, that's good. That's good. I hope ako sa puhon makainana kong business. Actually, part na sa plan na maka-business sa ginana. Eh, grabe, patoksod na siya. Dapat sa siya need na dako na capital, but of course, if tarungon na dyan yung mag-handle, na siya kay bright na future na. Hello, Leon. Welcome. Baby ni Bingot. Hello eh. Bakit ka ganyan? Hello, Mr. Freehand. Welcome, Shawi. Pinano ko ka oras dari katabi, uy. Nabi ako piki unya. Wala, 1 hour na day. Ibong gani mga kaatbang mga stores kidagan mari sagad na yung mga istorya. Wala. Ibong gani mga kaatbang mga sagad na yung lagi. Hello, good for you. Bisan karoon na tanay ila, pero lipay ko para sa imo, ha. Continue lang. God bless you, good day. Bisan you. National College Business Association. Ay, CBA! Abi ko, anong ko katag-asa ko? I thought. So nice. Yung CBA, akala ko. Yung taga-asa ko. Asa yung CBA dapit sa Cebu? Wala ka balo. Badman, Vance. Hello, Brown Sugar. Welcome. Thank you sa like. Hello, Habibi. Hello, R. Welcome sa like. CBA pala yung College of Business. Okay nga. Gets ko na. Brown Sugar Hot. Wow. Thank you. You can consult me sometimes about business if you need it. Okay. Soon. If Hello, Badman. Shall we everyone?